Bola po ng dilaw. Change court na po yan, change court. Sarleo. Messi. Sir Leo. Naka-shoot lang yan. Sa ilalim, kay Villegas. Sa 2 points. Jordan drop pass. Selfish play. Sino na? Riba na ikilan. BM. Brian ang 3. Pare, diretso lang. Dalawa lang yan, dalawa. Asa naman yung sister, titira yan. Dalawa, tagay lang yan, ha? Mabasa dalawa, kalamangan. Subject, sabot. Brian. Kembao, Penler. Ambut. Riba ni Norti. Subjects. Sagleo. Nasa ibabaw lahat. Steal. Ni Castro. Ni Kembao. BM 2 points. All 39. Delta. Wala. Ang lakas si Joey, ah. Pare, pagkailangan namin, best player na yan. Nakadalawang kaysa mucho. Bukol. Bola na dilaw. Sagleo, set the play. Sagleo. To Villegas, float, snowboard, rebound pa rin. Villegas, wala pa rin, wala sa tama. Rebound ng Joey. To BM. To Brian on 3. Niligig kayo ko, babawi. Ikaw ba, mamaya pa? Diego. Villegas sa 3. Dead ball, pre, sa dead ball. Dead ball. 3. All 42. All, 42. Brian. Seconds to shoot. Joey. Float. Rebound ni Norti. To Condex. Sagleo. 2 points. Lamang ng dalawa, dilaw. BM. Ano set? Ikira ko to. Walang set. Titira ko to. Ang bola. All 44. Jets, so 3. Short. Rebound ni Villegas. To Condex, so 3. Sak. Brian on 3. 3 points si Brian. Depensa! Bawian na. Shootout ang laban, shootout. Shooting contest. Villegas. Ayun o, 3 point shootout yan eh. 3 point shootout. Rebound ng Bilan. Ayun na, pare, ito to. Ayun na. BM. Putas mo na. Brian, kumingit. BM, step back on 3, short rebound ni Villegas. Good. Nakaumoy si Chico, eh. No good. Di lumapit ah. Rebound ng Bilan. BM. Brian on 3.
bali. No good. Meron kang Rebound ganun. para sa Gleo. No good. Rebound ni Archie. No good. Rebound. Bola ng Gleo. Substitution. Okay, tawagin mo, sir. Play ball. Ten seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Steal. Counter steal. Tukia. Hoy! Sumugay lang. Rebound niya. May lahat sila. Naubos yung oras. Norchi, no good. Tira yung buzzer. Ano mo? Tira yung buzzer. Substitution po. Substitution. Tapos muna si Apilan. Papasok si BLM. BLM. Supalo. Bimenda. Pili ka last, pili. Walang bola. 2 points. Supalo. Pag nagiinom, hindi, no? Eh, meron foul. Foul number 7, si RG. Unang foul kay RG. First team foul. Nag-uusap yung dalawang biyernes, oh. Ano ang pinag-uusapan nila? Ano daw bukas? Ano bukas? Sabado na bukas. Norchi. Matatate. Norchi. Shoot. Rebound pa rin ni Norchi. 2 points kay Norchi. Menda. To BM. Apollo. Box. Brian. Squeeze. Sa ilalim. Gandang pa. Sayang. 2 points kay Norchi. Alba, sa mindset. Pas kay Gorilla, good boy. 10 seconds to shoot. Sa ilalim. Ay, yung palitan nyo. BM. No good. Good ball. Rebound ni Archie. Yes, team. Kaya meron foul. Foul number 18. Si Billy M. Sakol na First personal foul, second team foul. Sila lubong eh. Smackdown eh. Halil pas kay Norchi. So good. Rebound ni Nessie. No good. Rebound ni Paulo. Brian. To BM. No good. Substitution. Foul number 10 si Menda. Unang foul Menda, 13 points. Dito, babantay mo si Paulo. Makakaraan si Paulo.
possession. Pimenta. Brian. Ayan naman foul. Foul number 23 si Ron James. Dalawa po ang offense, first team foul. 20 seconds remaining. Substitution. Pasok isa. Seconds siya pare. 12 seconds remaining. 10 seconds remaining. Ball on the blue. 7 seconds remaining. 7 seconds. Back to the ball game. Last and final quarter. Villegas, ha? Villegas. Rebound para Alcantara. Steal Brian. Nobus, rebound. Rebound ni Nolba. Messi. Norki. 2 points. Assist Messi. Babasa lagi magkalamaan ng Batchukasa. Eko. Eko. Jets. 2 points. Mena to Brian. Brian to Yambao. Si laro ni ano, Meta kahit mga spin. Alam ni S. 3 points. Mabasa isa ang lalaman ng Batchukasa. 59-58. What's going? Pinagasaan. Nobus. Rebound sa ball. Sorry, hindi. Samer. Norki. Messi. Messi. Box. Simple. Substitution. Nolba. All three. Nobus. Subanin. Yellow foul. Third. Foul number 30. Si Opilan. Fourth. Dalawa foul mo, Opilan. First, simple. Fourth quarter. The last 2 minutes lang. Pero running time pa rin yung first quarter. 2 points, si Brian. Change favor. Kailangan na ba ang Batchukasa? Ayan, meron foul. Foul number 08. Unang foul ni Coach Paulo. Second team foul. Substitution. Substitution.
3 points para kay Conjens. All 61. Kinakabahan. Rebound yung Pilan. Rebound niya pa din. Agud, rebound. Rebound yung Villegas. Sadlero. Harkins. Conjens. Villegas. Villegas lays up 2 points. Kids favor. Isa ba? Ayan. All 63. Villegas. Villegas fires for 3. Ilan pa daw tayo? Dalawa pa, dalawa. May dalawa ka pa, Coach Chow. Sabi ng relation, substitute. Time out! Time out from Blue. Asian score 66-63. Lamang ng tatlo, by 2002. Galaw! Bola! 10 seconds to shoot. Villegas. Sa dalawang basa. Sabay! Kalpit na tol! Agud. Rebound. Conjens. Penalty. Rebound ni Paulo. Mena to Brian. Brian. Bounce pass Party. Pass. Rebound ni Brian. Basket is good. First foul. Billy, pauli mo yung utol mo, Billy. Para penalty agad. Tuloy lang ang galaw! 10 seconds to shoot. Screen! Sini Brian. Traveling violation. Itinayo yung bola. Ano pala all? Puputulin na agad. Lamang ng dalawa. Ang dilaw. Puputulin na agad. Pinocchi. Good ball. Villegas. Villegas. Meron na foul. Foul number 08. Foul. Penalty. 13 pala po. 13. 13 foul. 13 foul. Galaw ang bola! Wow! Napunta kay Philip. Yung dribble ni Philip. Hanapin mo. Di mo nakikita. Hanapin mo. Tessie. Shoot sa likod. Shoot sa likod. Okay. 68-66. Lamang ng dalawa. Ang dilaw. Benda. Tupaya. Tulas sa Agi. Isting ni Villegas. Agi. Tupon sa Agi. All 68. Villegas. Halio pass. Pinocchi. Dribble sa labas. Time out. Time out po, Villa. Time out. Sige,
sabihan niyo yung Oh, 68. Time out. Ang Sabihan delay. sa time out, sabihan niyo papalit. Picture pa si Oti, oh. Oti, take her. Take her! Take her. Take her. Sabi niya, Oti, take her. Picture pa. Pang 1 by 1. One by one. Opo, no, eh. Pang ano yun? Pang Eh, 30 eh, up. ko, kita kahit malayo. Ando, sa gilid ng ano, simbahan. Bola-bola. Brian on the side. Jake sends the play. To Sabrina. Butalik. Bumiki. Sabrina. Binigyan. 2 points. Nena. Shoot. Rebound. Anarchy. Sabrina. To Villegas. 2 points. Change favor. Laman ng isa. Ang Dason! Dason. Matalo! Rebound. Rebound. 10 seconds to shoot. Pineda. Paulo. Rebound naman. Oy! Oy! Foul. Foul number 16. Si Norty. Ulang foul ni Norty. Second team foul. Nakakabahan. Oh, 72. Still Brian. Isang time out ang dilaw. Tigisa. Tig-isa. Last 2 minutes. Shot lang, Jay. Bounce ball, bounce ball. bola ng blue. Bola ng Batch 2000. Depensa. Ayun na, ha. All 72. Bigyan mo na pick si Brian. Bigyan mo. One bola. Pass ka ba yan? Brian. Agad pa niyan. Haba pa niyan. Batch 2000 blue. Visual score 75. Parang Rose. Wala nang time out ang dilaw. Wala nang time out ang dilaw. Haba pa niyan. Yes, ang haba pa niyan. 1:30 niya. Haba pa niyan. Agad pa niyan. Dalawang balik pa yan. Sa ngayon, Jack, 24. Hindi ako nagpadikit kanina, no? 8 straight. Umagawa kayo, mauubos yung oras. 14 na kayo, Jay. Jay, 14 para di kayo maano. Si Philip, ipasok na si Philip. Secret weapon niya si Philip, ipasok na na. Hanapin mo, Ano rin si Menda? Isa yung pabenta. Nakita mo na ako. 1 minute and 13 seconds. James. Sets the play. 10 seconds to shoot. James. To sa player.
pa penalty. May penalty na, wala pa. Menda. Cross pass. To Brian. Brian Kumeke. Fires a three. Look at Messi sets the play. To Norky. Norky. Kumeke. Back to Messi. Meron pa. Wala pa pong penalty. Wala pa po. Si William po. Si William. Dalawa pa no. William. Warning na lang po. Warning for Oh, warning na penalty. kayo, ha? 58 seconds remaining. Warning for penalty ang blue. 58 seconds remaining. Enolba. Tuasi. Back to Enolba. May masamang balak. Enolba. Sumagsad. Meron foul. Penalty na po yan. Penalty. Foul number 7. Penalty ang blue. Dalawa pa mo. Second. 52 seconds remaining. First time. Oh! Last second round. Pwede pa kayo pumaw ng dalawa, ha? Pwede pa kayo pumaw. Wala pa kayo penalty. Kalaban nyo, penalty na. Asok. Substitution. Play. Oh, pwede pa kayo pumaw, ha? Dalawa. Wala pa kayo penalty. Mag-shoot kayo ha. 52 seconds remaining. Ganda laban. All 75. Shoot niya, nyayati. Sa ito ng likod ko. Menda. Ikot-ikot. Smite step. Bola ng dilaw. Bola ng dilaw. May penalty sila. Pwede kayo pumaw. Si Jess. 40 seconds remaining. Enolba. Kumeke. Salen. Floats. Timeout. Ang bakit ako sa... Daan mo ko to. To Brian. 10 seconds to shoot. To Paulo. To Pilan. 8 seconds to shoot. 5,